गुरुवार शंख भवन में बीजेडी प्रतिष्ठाता दिवस पालन होईछि। एही अवसर में बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक दलीय नेता गुरुमंत्र देथिबा बेले नवीन गणमाध्यम प्रतिनिधि को अनेक प्रश्नर उत्तर मध्य देथिले। बीजेडी एथर प्रथम थर पई विरोधी आसन में रहिथिबा बेले निजर प्रतिष्ठाता दिवस पालन करिछि। नवीन निजर उत्तराधिकारी प्रसंग में आज गणमाध्यम को उत्तर दैछन्ति। आ से कहिसन्ति जे मु बहुत लंबा समय धरि अछि आ उत्तराधिकारी कथा मु चिंता करनी। तबे नवीन को एही बयान को नै एबे चर्चा चलथिबा बेले किछि दिन तळे ही से नवीन एक प्रतिक्रिया दे कहिथिले जे पांड्यान तांकर उत्तराधिकारी नुह। अन्य पक्षरे नवीन को परे तांकर भाई को पुओ अर्थात पुतुरा अरुण पट्टनायक नवीन को परे राजनीति एंट्री मारियो बोली अनेक चर्चा जोर धरछि। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। चाषी को खाता को गला पीएम किसान सम्मान निधि किस्ती टंका। गतकाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19तम किस्ती टंका अकाउंट को पठाइछन्ति। देशर प्राय 10 कोटी चाषी अकाउंट को 2000 टंका लेखाए पठाइछन्ति मोदी। प्रधानमंत्री डीबीटी जरिया 9 कोटी 50 लाख चाषी अकाउंट को टंका पठा जाइछि। केंद्र सरकार एही किस्ती पाए प्राय 22,000 कोटी रु अधिक अर्थ व्यय करथिया बेले ओडिसा रु 34,95,087 जन चाषी को पीएम किसान योजना रे शामिल करा जाइथिबा नै सूचना दैछन्ति कृषि मंत्री सचिव पाढ़ी। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। वज्रपात नै सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केंद्र। आज और आसंता काली वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात संभावना रहिथिबा बेले आंचलिक पाणीपाग केंद्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशा एवं उपकूलीय अंचल विशेष सतर्क वार्निंग जारी होइथिबा बेले बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर जिला को प्रबल वर्षा पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। 9टी जिला को येलो अलर्ट जारी करथिबा बेले पवनर वेग 40 रु 50 किलोमीटर हेबार अनुमान करा जाइछि। आसंता 25 तारिख पर्यंत वज्रपात संभावना थिबार सावधान रहिबाकू सरकार एवं पाणीपाग केंद्र अनुरोध करछन्ति। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। मार्च 8 रे केवल एही महिला को मिलिबो 10,000 टंकार सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना पाई लोकंक निकट को आछि नुवा सूचना। जहा अनुसार 10,000 टंका केवल किछि महिला को मार्च 8 तारिख रे मिलिबा को जाउथिबा बेले सरकार सेमानक सहित सहयोग करी 10,000 टंका वितरण करिया को एही स्कीम रो लक्ष्य रखिछि। एही सुभद्रा योजना को तीव्र स्थिति रे लोकमान आवेदन करिथिले भी किछि महिला को एजाबाद टंका मिलनै। सुभद्रा योजना शेष पर्याय रे पहुंचिथिबा बेले एही योजनार अनेक विपर्यय अछि। जेंथरे चतुर्थ पर्याय रे एही 10,000 टंका दिया जीवो। जदि कौनसी अनुष्ठान समय असुविधा देखा जाए तेबे द्वितीय किस्ती रे एकाथर 10,000 टंका मिलिबो बोली सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा। मार्च 30 रे आवेदन कले दुईटी किस्ती सेही परि जेउ मान एही सुभद्रा योजना आवेदन करिनाहांति सेमान मार्च पर आवेदन कले सेमानको सेही समय रे एकाथर 10,000 टंका प्राप्ति हेबो। सरकार एही सूचना स्पष्ट करिछि कि जे कौनसी अनुष्ठान एवं आवेदन समय त्रुटि घटिले ताहा पुनः पंजीकरण करा जाइबो। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। हठात जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र गंजाम ब्लॉक गस्त। मंत्री अचानक गस्त रे ब्लॉक जोगाण विभाग हड़बड़े जाइछि। मंत्री एही ब्लॉक अंतर्गत पड़ीबंदी पंचायत लक्ष्मीपुर धान मंडी ठारे पहुंचीथिले एवं सेठाकर चाषी मानक सह आलोचना करी मंडी किपरि चलिछि पचारि बुझिथिले। वीडियो अच्युतानंद जानी तहसीलदार सुकांत चंद्र विश्वाल ब्लॉक एमआरसी प्रमुख उपस्थित थिबा बेले मंत्री गस्त सूचना कौनसी गणमाध्यम को मिलिथिबारु खबरदाता महल रे असंतोष देखिबाकु मिलिछि। कौनसी कार्यक्रम को जग विभाग पक्षरु अवगत कराई जाइनथिबा बेले एहा उपरे अभियोग आइछि। गंजाम ब्लॉक रे थिबा समस्त मंडी अव्यवस्था घेरा रे थिबा जना पड़िथिबा बेले जोगाण विभाग रो प्रतिक्रिया एबे मध्ये मिलि नाही। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। एणिकी ट्विन सिटी को जगिबो एआई कैमेरा। कटक भुवनेश्वर रे लागिबो हाई रेजोल्यूशन एआई कैमेरा। एडवांस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जरिया रे चिन्हट हेबे अपराधी एवं ट्रैफिक खिलाफकारी। बायोमेट्रिक एसेस कंट्रोल जरिया रे अपराधी एवं अभियुक्त को चिन्हट करियो एही कैमेरा। बढ़ुथिबा अपराध को रोकिया पई पुलिस कमिशनर पक्षरु एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइथिबार सूचना आछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। श्री रामलाला को दर्शन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पूरा परिवार सह अयोध्या जाई रामलाला को दर्शन करने सह आरती मध्य करथिले। प्रभुଙ୍କ भाव्य दर्शन करी खुशी प्रकाश करछन्ति मोहन माझी। गत रविवार महाकुंभ रे बुड़ पकाइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जहा पर अयोध्या जाई श्री राम को दर्शन करछन्ति। एही समय रे अयोध्या रे ओडिशा भवन करा जिबा नै उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अनुरोध करिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तापर आसंता काली से पुणी ओडिशा को फेरिबे बोली आछि सूचना। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। शक्ति रक्षा अभियान रे महिला मानक संपृक्ति याको अधिक अंतर्भुक्त प्रदान करछि बोली कहिसन्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज ग्लोबल साउथ रो महिला सशक्ति रो सम्मेलन जोग दैथिबा प्रतियोगिता मानकु राष्ट्रपति भवन रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साक्षात करिसन्ति। एही अवसर रे राष्ट्रपति कहिसन्ति जे महिला संत रक्षक माने साधारण लोकंकर अधिक निकटतर होई परिबे।
ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସନ୍ତରକ୍ଷକମାନେ ଲିଙ୍ଗଗତ ହିଂସାକୁ ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗତ ସୋମବାର ଏକ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିଛି। ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନୂଆ ଶାବକ। ବାଘୁଣୀ ଅଙ୍କିତା ଓ ସୈଫଙ୍କ ଔରସରୁ ବାଘ ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶାବକକୁ ମିଶାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 28କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 16 ଏବଂ ବାଘୁଣୀ ସଂଖ୍ୟା 11 ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବାଘ ଶାବକଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ହୋଇନାହିଁ। ମା ଏବଂ ଛୁଆକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପାର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଗତ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ ଲଭଲିଙ୍କୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ VK ସଂକେନା ତାଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ଶପଥ କୋଠା କରାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରମେଶ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନରୁ 2000 USD କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ସହ 1000 କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଛୁଟିରେ ପଠାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବଜେଟ୍ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫେଡେରେସନ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋକ ଲଗାଇ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଫେବୃଆରୀ 23ରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବା ବେଳେ USDର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ DGPଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର DGP କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ ଯାଏ CCTV ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରଥଟଣା, ବ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଭାରତ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭାରତ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବ, ଏହା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଜୟଶଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ଏଥିସହ ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚିକେନ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା। ଚିକେନ ତରକାରୀ ନ ରୋଷେଇ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗାଦିଆଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନିଆନା ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ। ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଡେଡଲାଇନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମରାମତି କାମ ସରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗତ ସୋମବାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କେବେ ସରିବ ବୋଲି କହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତିକି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି। ପୁରା ଆକଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ମାସେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1, 2025 ଠାରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡିଲରମାନେ ମାତ୍ର ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ବିକ୍ରେତା ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଇଜି ବିତରଣ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନକଲି ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିକ୍ରୟକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ଟେଲିକମ ସେବାର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରଚିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଇତିହାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ
ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚରେ 112 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟର ଷଷ୍ଠ ଶତକ। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ 237 ରନ୍ କରି ଯାହାକୁ ଧରିବାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 105 ବଲ୍ରେ 112 ରନ୍ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଟମ୍ ଲାଥରଙ୍କ 129 ରନ୍ ସଂଯୁକ୍ତରେ ଇନିଂସ ଦଳ ବିଜୟୀ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି।